Overnight Challenge, Barangay Lapas, Entrada, Sitio Pole. Ano nga ba ang misteryo na babalot sa lugar na ito? Bakit madami ng buhay ang nawala sa Jabang di umano may elemento daw? Ating alamin kung ano nga bang pwedeng masagap ng ating kamera at sa tulong ng ating mga paranormal equipment. Tara, samahan niyo kami mga idol. So, hola, buenas mga idol, no? So, este mga momento mga idol. So, yan dire sa kami aquí na Sitio Pole. So, mucho kita uwi, kano, asigun. So, dia pwede kita mira na live uno de mga media personnel. So, asigun, mga testigo, mga witness kani, ya, dawan kita tan ahay. So, ahora punto ko Idol Bensky. So, prepara kami mga paranormal equipment. So, ma-investigate kami mga idol sa kanilang mong camera. So, amo kay idol, no? So, tayo pasag dyan ito no? Mga tanong, tanlubing, no? So, saludo kita ko dyan itong mga tanong, no? While tan intro kita ki, pasag dyan itong tanong de Barangay Lapas. So, amo kay mga idol, no? Mga suseso antes yung yaginda i-endereza na Sitio Pole Entrada na Barangay Lapas. Naidi kita para endereza para Lapas in particular na Killer Road. So alyan sa entrada de Sitio Pole mga idol. So overnight challenge kita mga idol junto con Idol Bensky and Idol the Black Rider 29. So let's go mga idol. Momento mo rin, taki uli na mayalabak sa concentrate. So aki ka ng waiting area. So aki na namiran mo ito. Ano ka na Idol Bensky, Idol Black Rider 29. So neste momento mga idol, no? So taki junto con Idol the Black Rider 29. So Braga ni Rapas mga idol, no? Yan ang kami ara na overnight challenge junto con Idol Bensky. So at kami espera, at kami miran mga idol. So di kasi Idol Bensky diretso kami ara para na aja na Sitio Pole in particular aja unin na Killer Road aja sila. So pagka idol si Idol Bensky sa wakas. Jadi kasi si Idol umuramente Leonard Ventura. The Black Rider 29 kada dentro kotse mo. Pwede mo. Mag-reach ka talo kang Camera. Ano? Taman kaya si Pino kaliga. Kaya pagboy kang idol. So pasap kami na barangay para hindi kami permiso. So hindi kami abiso tayo. So overnight kami na Sitio Pole na Killer Road. Ito como idol ya tuno. Cuando area kami ng Barangay Hall de Lapas mga idol, taki mo ganito mga di yung mga vecinos de Sitio Anuling, kanda Brian Irabon y JM Alas-As. Ma-mention todo con vosotros mga idol, kayo no conoce todo. Muchas gracias kayo na soporta. Shout out con vosotros. Como idol, no, estaba kami kumukap po. Hindi kami permiso. Ay man, kotse si visit kami dyan mismo na entrada Sitio Pole. So, yan na kami na casa di ka para pwede permiso. So, kami idol, no, para dyan kami mga idol. Este mga moment. Este mga oras mga idol, so alas 12 de noche no, pasada. So liga kami mga idol. ¿Sabe vosotros mga idol? Ya sentí daño otro cuando liga aquí. Sintió bien frío kayo. Y después do tapar para de mi pelo. Kaya kami na mismo Killer Road, talama sila. So, okay, este na entrada kasi Sitio Pole mga idol. So, plus kami kino, mga overnight challenge kami ini. Untuk kong Idol the Black Rider 29 and Idol Bensky. At kami alam idol. So, kinaire gamit paranormal equipment. So, investigate kami ang idol. Kaya na grotto po sila kami idol, no? So, Bueno lang mga idol, iriba service si Idol Bensky. So, klaro kita. service di Idol Bensky. So, riba di service mga idol. Hard View Resort, may boss eh? Hardview Resort. May bo tabi? May bo no? May payugin dali. So La Puerta Adventure Park. Ay tabi dentro na po rin no? Dentro kami. Pero may piligin dali doon. Set out ko mga de Sitio Pole kay asiko mucho do de mga de Ventura na Pole. No conoce man nyo. De Ventura tayo mga idol. Si Tamira boss otros mga idol no. So ora di aton
alas 12:19 de madrugada, no? Madrugada man, no? Kaya paagay man kita, no? So si tabi vosotros naka-set up ya and mga equipment di Idol Bensky. So takim equipment mga idol, no? Naka-set up ya. So ako mga eksperto din na solar. Cosa vosotros pwede hablar, no? Kaya el solar si anda kami abajo hindi ta arde. Pero si leo siya kami na abajo de solar ta arde. So tiba something kita di ba kanang huga. So anante mga idol allá arriba dakin sintiyo bien frío kayo. Kaya grande mi cabeza. Tala mo. So si Idol Bensky, no? Yan atrakalya pig hindi tarde. Hindi tarde dus. Pero si sali tarde. So kanina, walang tao, umilaw. So, tutok Una ya pasada, no? De madrugada, no? So kaya kami siyempre dito observa. Sabi nosotros ngayon. So antes ada yung banda. Kita ya sinti auto ada so diri kita ulit mga idol, no? Ito ni sa auto ya sinti auto. Basta ke party. Dapat kami pwede mga idol dagarahan. Kita gawin yung kabesa. Basta ke ayot. Basta ke party sa mga idol. Auto ya sinti auto. Pensaron que pilla aquí de todo lo que so en China kami pero pide kami permiso na mismo barangay de La Paz, especialmente con un cap otro sentido más dito para yung kayo maibig kinalasan. So, try natin makipag-communicate kung meron nga ba talaga dito nagpaparamdam or meron nag-aahay or umiiyak. So ito ang gagamitin natin ngayong 3 AM, itong spirit box. So umpisahan natin. So umpisahan natin magtanong, meron ba kami ngayon mga kasama dito? Kung meron, pwede ka makipag-communicate dito sa spirit box na hawak ko. May mujer, may babae. Ilan kayo dito ngayon? 8? 8? Parang sinabi niya 8. May lalaki ba? May lalaki ngayon dito? May babae din. May babae. Okay lang ba sa inyo na nandito kami ngayon? Hindi. Pwede kayo makipag-communicate dito sa spirit box na hawak ko. Kung meron dito ngayon, kung meron kami kasama ngayon dito, ano yung pangalan mo? Bobby? Bobby? Kung may babae kaming kasama ngayon dito, ano yung pangalan mo? Meron ba kayong gustong sabihin sa amin? Or may parating? Tutin yung muhur niya.
Meron ba kami ngayon kasama dito? Isa ka ba sa mga naaksidente? Isa ka ba dito sa mga naaksidente? Yes. Yes. Isa ka sa mga naaksidente dito? Oo. Oo da. Este mga oras mo idol no, kita meron boss otros oh. Sa aga kita no, alas 3 siya, para sa 4 ya. Kami tres, di Idol Bensky and Idol the Black Rider 29. So, tapi paratan kami para bolbetan kami. Steady atong content mo idol no, depende kung boss otros, ekin takre o hindi. Tarindio, mire de gracias, kay kita boss otros akin na portion deste video. Yung idol no, yung witness steady, so ngunto ka mo ki anante si Idol Boss Bensky and Idol the Black Rider 29. So este momentum idol no, cerca las 4 de aga. So volví kami mga idol. So muchas gracias kanina kita continue soporta con Elsa Poqueño Vlogger. So hasta que mga idol. Hasta la vista.